At 5 a.m., awake, alive, and kicking kami nga mga immersion. For today's video guys, may katuan kami. Ask me where, mapasipalay kami guys. For only immersion worker guys, exclusively. Actually guys, this is not just a road trip. This is what we called as PWD Immersion Worker Recreational and Solidarity Trip 2006. O diba, di English speaking si madam? Well, this activity guys, hindi lang para sa among trabaho o kung hindi lang para mag-enjoy kami. For me guys, recreational means activities done for enjoyment, relaxation, and leisure. As a PWD immersion, it serves also as it is about including persons with disabilities in fun, low-pressure activities like games, sports, arts, music, and outgoings. Actually guys, the point isn't a therapy of training but to give everyone a chance to enjoy and participate on equal terms. Like for example, a community day where PWDs and non-PWDs play adapted games together. It builds comfort and normalizes interactions without making it feel like a program or interventions. While solidarity means unity, mutual support, and standing together as equals. In a PWD immersion, it is about building a sense of we're in this together between PWDs and the wider community. The activity is designed so non-PWD participants experience barriers, work alongside PWDs, and develop empathy, respect, and a commitment to inclusions. So sa diri nga part guys, kinahanglan ko na gid iya maghambal sa Ilonggo kay magkakapoy na gid sa sige English. Well, kag sa diri nga part guys, naghapit kami sa Sipalay para magpicturanay. Kag syempre hindi mahuman ang picturanay kung wala ang amon pidaw in charge nga si Ma'am Sally Nortalaman. After sa amon picturehanay, syempre enjoy ko naman ang views ng Sipalay City. Wow! Kag after naman magpicturean ay syempre nagpadayon na kami sa amon travel. Kag sa diri nga part guys, pasulod na kami sa Big Bamboo Beach Resort. Well, at last, sa hinabahaba ng panahon sa Big Bamboo Beach Resort din ang tuloy.
Nakaabot na gid man kami guys. Kag sa diri nga part guys, naghimos na kami kag nanaog dala ang amon mga dala kag nagprepare na agod sa pagsulod sa beach resort. Well, sa pagsulod ginamon guys, kay pag-abot namon dira sa may amon nga cottage, guys, kin-arrange na namon ang amon mga pagkaon. Kag pagkatapos, isa namon kaupo dayon niya pungko sa duyan-duyan nga ina guys, kag magpahunay-hunay. Well, sa nakapahuway na kami, gin-meeting dayon kami ni Ma'am Sally agad nga instructionan kami sa mga games nga dapat namon himuon. Sa diri nga part guys, amo na ining pagkatapos namon panyaga. Games kami kagina o galing wala ko lang nakuhaan sa video tungod nag-intra gani kita sa games. Well, at last guys, natapos kaya na amon activity sa bilog nga adlaw guys. Kag sa diri nga part, mapauli na kami sina diri guys. Hi, kamusta na nyo? Sa vlog ko, hello. Hindi na tudas, marasin, hello. Marasin, hi. Sa diri nga part guys, nag-prepare na kami kay mapauli na. Enjoy much ang grupo. Biskan sa sobra ka init, wala gid nagpapugong ang grupo, nagpaligo gid sa bye-bye. For this day guys, gusto ko lang pasalamatan ang amon pidaw in charge si Ma'am Sally Talaman kag ang amon head nga si Ma'am Cyril Ramos. Thank you so much gid mga ma'am. Thank you so much for supporting us sa amon sining activity sa amon grupo. Thank you so much. This is the most memorable moment ever. Before kami magpadayon sa pauli sa Kabangkalan guys, well, naghapit anay kami diri sa Sipalay City Hall.
to galing acting mo sa iya no to galing. Export na sa... Mega. Baby boy! Baby boy! Tugtog ka akong dilpol. Na, kaya yun ang pinagul, hindi na magkadlaw dahil butlang. Nagkakaong kita batuan. Gana ko lagi yung kalantawan, para... Di ba, loko? Naigot-igot. Hi, at last nakaabot na gid man kami diri sa Pidaw, diri sa Kabangkalan guys. Nakapauli na gid man kami. Thank you so much Lord for this day.